Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan yang pertama. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk sholat berjamaah, sholat isya, dan insyaallah dan akan kita lanjut haul Kiai Haji Muhammad Afif Suwarno, dan akan dilanjut juga magenan. Di mana dalam acara ini yang pertama itu tawassul yang akan dipimpin oleh Ustaz Fawabi, dan akan dilanjut baca yasin yang akan dibacakan dengan saya sendiri, dan akan dilanjut tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sori. Baik. وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته شعب الليلة ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء العاملين والمصلين وجامع الجنة سبيل الله رب العالمين. وزلزلنا سلام قبل الجنة رضي الله عنه. وزلزلنا الوحيد خلقك أن يشاء شريكا ذلك وسلسله كرسل سلسل وسلسل وكل عبده وسلسلته شعر الليل ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر الليل ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم القرآن الحكيم إنك لمن القرآن عذاب العظيم يدور قلبا ما أمر آكبون لقد أولى أحبكم أعناقهم يبلى القرى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما كان ليحرص عبدك أن الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم منا رحمة وكان
ربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره فما عجبت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وهو سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وتقولون متى تفتحون فقدم أرجعهم وهم يخشعون فلا تستطيع خشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى الأحزاب ربهم ينصرون قالوا إننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فليعمل كل نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون
ولقد علمنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولا تشاء فقطع على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر لا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أيدينا أنعاما فإنما مالكون وذللنا لهم فمنا ركوبهم فمنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يكفرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وكان لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله
أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله أن يأخذ
أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاتي على نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت ومدد كلمتك كلما ذكرت ذاكرا وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاتي على شمسها سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرت ذاكرا وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاتي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما معلوماتك كلماتك كلما ذكرت ذاكرا وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورد الله تعالى أسد رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم أو بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. khususan sya'atul qadr syai'an al-qadr jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarakat ila mahor ya ba'da khususan ila abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa khususan man tanahuna bisyari wal ajli Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma fir laha warhamhu wa'fu anha Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ahsin rahmatan wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana adal haqqa haqqa wa rizqna tibaa wa adal batilan ba'an wa rizqna tinaba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Birakatil Fatihah. Acara selanjutnya itu yang akan disampaikan Umi Haja Ainun Na'imah Al-Hali ini. Persilakan. Quratin Nabi Mustafa Rasulullah Sahabat Tuhan Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya hormati wakil dari Musola Ar-Rahman, yaitu Bapak dan Ibu Ali. Yang saya hormati para sesepuh dan para ustadzah di mana? Daerah itu di juga. Kenapa? Wisma Tirta Gunungannya. Ini pertama kalinya keluar ke sini dan agak kaget karena jalan masuknya habis hujan lumayan luar biasa. Sampai Bu Hesti mundur 2 kali. Ini betul apa? Salah ini karena biasanya nggak seperti ini. Khawatir nyasar susah lah itu terbaliknya. Ternyata alhamdulillah benar nih. Luar biasa ternyata niki rahmatnya Gusti Allah kepada orang-orang sini. Niki jawaban dari doanya orang-orang sini nih. Orang-orang sekitar sini kok tiba-tiba Bu Ari kepikir untuk bikin musola di sini gitu nih. Dan sudah selesai, padahal masyarakat sekitar masih minimalis betul gitu. Tapi luar biasa, ini adalah jawaban doa dari orang-orang sekitar sini sehingga panjenengan kali Gusti Allah dikasih tempat untuk apa? Untuk memudahkan panjenengan ibadah, memudahkan panjenengan semua dekat kali Gusti Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga kalau surprise gitu karena yang datang lumayan, karena sebetulnya saya belum pernah sini jadi ini pertama kali keluar ke sini dan saya pikir sudah perumahan rame gitu. Ketika saya pertama masuk dan kondisinya seperti ini, kalau sok banget, pasti. Terus yang sholat di musola berapa banyak kan? Gitu saya kedip karena tetangganya masih sedikit. Tapi alhamdulillah ketika saya nyampe kok yang lalu kata itu sangat alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan nikmat Gusti Allah sehingga panjenengan dinten iki dimudahkan jalannya, langkah kakinya untuk menuju ke majelis ini dapat menjadikan manfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat. Senantiasa kita sampaikan berjunya kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang akan bertemu syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada 2 acara nih. Yang pertama adalah haul saya, ayah kami yaitu Kiai Haji Muhammad Abib Suwarno serta megengan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ayah saya itu adalah ayah yang luar biasa bagi kami sekeluarga, yang meletakkan dasar, yang membimbing, yang mendampingi ibu saya beserta saya dan adik-adik saya yang semuanya perempuan, sehingga menjadi pribadi yang bosan lemah walaupun perempuan, menjadi pribadi yang kuat. Dan ayah juga lah yang meletakkan dasar adanya yayasan Pondok Pesantren Nurul Faizah yang asalnya sebenarnya dulu hanya kos-kosan anak UPN karena tempatnya dekat UPN jadi ada anak UPN yang ngekos di situ sampai akhirnya menjadi pondok pesantren. Ayah dan ibu bikin yayasan, akhirnya ayah dan ibu membukakan BIH, bimbingan haji umroh. Selanjutnya ada panti asuhan Qurani dan pondok putra, karena kalau di rumah ibu itu hanya putri saja. Selanjutnya alhamdulillah kita membuka SD Nurul Faizah
sejak tahun 2017, sekarang sudah masuk tahun kelima, dan alhamdulillah pada tahun kelima kita sudah termasuk sekolah SDMI sekota Surabaya. Itu ada banyak nih, ada ratusan, itu terpilih 32 yang lolos sekolah penggerak, dan SD Nur Faizah termasuk di dalamnya. Alhamdulillah. Dan keinginan ayah dan ibu adalah agar kita dapat memberi manfaat kepada sebanyak mungkin masyarakat. Karena itu akhirnya ayah juga sempat membangun musola sebelum beliau kapuk di Medokan Sawah. Dan ketika musola itu selesai dibangun, tidak lebih baik dari ini, tidak lebih baik dari ini tempatnya. Karena pada saat itu ketika masuk juga sama dengan ini, masih rawa waktu itu masih rawa, kanan kiri belakang depan tidak ada sama sekali tetangga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini setelah bertahun-tahun sudah ramai ya. Saya juga belum ke sana, masya Allah. Maaf ya, kebetulan saya orang Jakarta ceritanya. Saya baru datang ke Surabaya tahun 2016 gitu, dan langsung repot sama SD, jadi belum sempat kemana-mana. Dan alhamdulillah sekarang katanya sudah ramai. Saya yakin nanti di sini juga akan ramai, dan musola ini akan membawa manfaat bagi banyak masyarakat sekitarnya, dan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk Bu Ari keluarga, Pak Ari keluarga nih, dan untuk masyarakat sekitar. Mudah-mudahan panjenengan lebih lancar, lebih semangat ibadahnya karena celak musola. Ngoten nggih. Lha kemarin bapak-bapak niki, nek mboten jamaah musola izin karena musola ini celak, ngoten nggih. Biasanya malas, akhirnya rajin karena ada musola yang dekat. Karena kan kalau laki-laki katanya jamaahnya lebih baik di masjid atau musola. Kalau perempuan monggo kerso, bisa ke musola, bisa ke di rumah. Tapi kalau ke musola mboten usah ginjuan tebel-tebel, mboten nggih. Mboten usah minyak wangi terlalu kata. Makin mengundang fitnah, mboten nggih Ibu nih. Ya, dan kita pada malam hari ini selain haul ayah nggih, untuk orang yang sudah meninggal, ketika kita melaksanakan hal seperti ini, kematian itu sebaiknya menjadi pelajaran untuk kita yang hidup. Jadi kita harus yakin bahwasanya siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya selesai di meninggal, tapi ada proses pertanggungjawaban semua amal yang kita lakukan selama di dunia. Jadi kalau panjenengan takziah ke tiang kapundhut atau menghadiri hal seperti ini, kematian ini harus kita jadikan pelajaran. Kalau kita tahu kita akan meninggal, kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di akhirat nanti, maka seharusnya ketika kita akan melenceng dari syariat Islam, kita tidak jadi, kita takut, kita pikir panjang. Ya, seharusnya. Tetapi memang kita harus berjuang melawan nafsu dan godaan setan. Ya, karena setan itu memang mendedikasikan hidupnya untuk mengajak manusia jauh dari syariat Gusti Allah, melenceng dari ajaran Islam untuk melaksanakan apa yang justru dilarang oleh Allah. Itu dedikasinya setan untuk manusia seperti itu. Setan itu ingin mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani dia di mana? Karena setan itu sudah ditetapkan Allah sebagai ahli neraka ketika dia sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sombongnya setan itu dengan kata-kata ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Pembangkangan setan, perasaan setan lebih baik daripada Nabi Adam, itulah
yang menjadikan setan langsung ditetapkan Allah sebagai ahli neraka. Karena itu pelajaran untuk kita, jangan sampai kita sedikit pun merasa lebih baik dari orang lain. Karena itulah yang menjerumuskan setan sehingga menjadi ahli neraka. Jadi ini pelajaran untuk kita semua yang hidup. Kalau ada orang yang meninggal, jangan sampai diungkit-ungkit keburukannya, tapi ungkit-ungkitlah, ingat-ingatlah semua kebaikannya, dan tirulah, teladanilah semua kebaikannya. Nanti kalau ada yang meninggal, dan jadilah seorang manusia yang bermanfaat sebesar mungkin untuk orang lain, sehingga ketika kita nanti meninggal, kita senang karena yang terlihat di depan kita adalah apa? Surganya Gusti Allah. Orang mau meninggal itu kan dilihatkan, tempat kembalinya itu dilihatkan. Kalau kita selama kehidupan di dunia ini amalnya baik, selalu memberi manfaat untuk orang lain, ikhlas karena Allah, maka ketika kita meninggal kita senang. Orang-orang yang di sekitar kita sedih, nangis, susah karena ditinggal orang yang baik. Jadilah seperti itu. Jangan sampai jadi orang yang ketika kita meninggal yang lain alhamdulillah. Jangan sampai saking nemenin itu ya. Saking nemenin. Jadi ketika dia meninggal yang lain malah alhamdulillah. Kitanya susah, boten saged napa? Boten saged merem terus alhamdulillah gitu. Biasanya kalau orang mau Suul Khotimah itu biasanya terlihat dari wajahnya. Kenapa? Karena memang ketika orang meninggal diperlihatkan tetap kembali. Kalau yang dilihat adalah neraka, alhamdulillah, maka itu akan terlihat dari wajahnya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Suul Khotimah. Dan pada malam hari ini kita berkumpul untuk acara megengan. Saya itu orang Jawa yang nggak ngerti Jawa, jadi saya nggak ngerti megengan itu apa. Makanya saya tadi browsing di Google. Kayaknya saya termasuk anak zaman now juga. Jadi saya belajarnya ke Google. Ternyata megengan itu adalah berasal dari bahasa Jawa yang artinya menahan, artinya ngempet. Kenapa sih kita lakukan megengan? Intinya sebenarnya adalah panjenengan kirim doa dengan sedekah. Terus dengan kirim doa kepada para ahli kubur dengan sedekah. Sebenarnya bukan hanya kirim doa, Bu. Ini kalau sama mendoakan nih, nanti kita baca lagi. Biasanya nih kalau orang Jakartaan, Bu, ya, mungkin berbeda dengan orang sini nih. Kalau acara seperti ini ahli kuburnya itu panjang dan harus dibaca sedanten. Oh, sudah dibaca di awal nih. Oh, alhamdulillah. Berarti sami yang Jakarta. Dan biasanya itu dibaca panjang di doa. Makanya kok tadi doanya cepat ternyata sudah dibaca di awal. Ini memang seperti itu ya. Kita berharap semua ahli kubur kita itu bahagia di sana. Kan lagi semua dosanya diampuni, semua amal ibadahnya diterima, mendapatkan nikmat kubur, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Itu adalah keinginan kita untuk ahli kubur kita yang sudah mendahului kita. Itu sesuatu yang sangat lumrah. Kalau orang tidak berharap seperti itu justru malah aneh. Nah, itu keinginan semuanya. Dan apa yang dilakukan oleh kita sekarang ini dengan mengirim doa itu sesuatu yang memang diajarkan dalam syariat Islam. Walaupun di luar sana ada yang bilang tidak akan diterima, mboten usah direken. Nggih, mboten usah direken. Masalah diterima atau mboten niku terserah Gusti Allah. Tapi ini adalah ikhtiar kita mendoakan. Karena apa? Karena orang yang meninggal itu sudah tidak bisa beramal piyambak, sudah tidak bisa nyari pahala sendiri. Yang bisa nyampe ke mereka adalah apa? Sedekah jariyah pertama. Oke. Terus kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh.
Ada ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud anak yang soleh ini tidak hanya anak, karena ngesaakan orang yang nggak punya anak. Ya, jadi doa keluarganya, teman-temannya, orang-orang yang ada di sekitarnya, itulah yang juga bisa menolong orang yang sudah meninggal. Di samping kita mendoakan ahli kubur kita dengan megengan panjenengan semua ini secara nggak langsung juga bersedekah, ya, bersedekah mengharapkan agar kita diberikan Allah kemampuan untuk menjalani puasa Ramadan. Ya, megengan kan ngempet nahan. Kita paham bahwasanya di bulan Ramadan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, yang biasa kita lakukan di hari-hari lain. Napa niku? Menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, menahan emosi, menahan emosi. Ketika puasa emosi apakah membatalkan puasa? Bukan. Nah, jangan mulai-mulai tengok anak pas lesu, aku mulai-mulai berarti batal. Mulai-mulai itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah makan, minum dengan sengaja. Ingat ya, dengan sengaja. Kok panjenengan di hari awal puasa karena dereng kulino, pagi-pagi langsung nyendok sekul, makan sahur bubuk tani langsung restunya ndak sekul, maaf, alhamdulillah. Terus ini sama tak puasa sih mak. Ini Ramadan, masya Allah, alhamdulillah. Ini nikmat saking Gusti. Nggih, nikmat saking Gusti Allah. Lah kula dereng kok mimpi. Sorok nggih ditahan mawon, nggih. Nek pun eling mboten saged diterusaken. Nek eling diterusaken pasti batal, nggih. Nanti napa mboten panjenengan? Nate. Sing mboten nate ngesakaken. Sing nate alhamdulillah. Jadi makan dan minum yang batalkan puasa itu adalah yang disengaja. Terus muntah disengaja. Muntah disengaja atau yang muntah disengaja. Niku pun istilah keren niku. Yang itu sih buatan turun sudut ke pulau yang tadi dulu. Tapi seneng maem. Terus ini matur maaf terus di sobrok kersane nopo? Kersane megal malih. Terus ini tetap kuru. Nah, ini kuenter loh Pak, nggih. Makanya jenengan mboten usah ngeken istrinya harus langsing. Karena ada penyakit seperti ini niku enten. Nah, muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Kalau muntah mboten disengaja apakah membatalkan puasa? Mboten. Tapi nggih, mantun muntah jenengan umur sampai bersih. Dan jenengan mantun muntah terus ibune ditelek rasa muntah niku batal. Nggih, harus dibersihkan dulu sampai bersih, kumur-kumur dikeluarkan. Maka itu tidak membatalkan puasa. Nggih, terus apa malah yang membatalkan puasa? Kumpul suami istri siang hari bulan puasa. Saat ini kata tiang sugih nggih, kata tiang sugih. Sebenarnya ada yang bilang, "Oh, kafarote nek mulut tok." Hukumannya nek mulut tok. Juga apa dilakoni ae. Terus dilakukan kafaratnya. Nah, itu adalah melakukan apa yang dilarang Allah dengan sengaja. Menantang Gusti Allah niku dosane ageng. Mboten masalah jenengan biar kafarat apa mboten. Tapi masalah nentang terang-terangan Gusti Allah niku lho dosane luar biasa ageng. Ya, jadi kalau bulan puasa ditahan dalu mboten napa-napa. Nggih, dalu mboten napa-napa. Niki sing alit mesakaken iki. Maaf ya, adik-adik cantik, ganteng. Dalu mboten napa-napa. Kula mboten biasa dalu, kula biasa injing-injing mboten napa-napa, tapi sederenge subuh. Pokoke sederenge subuh pun mantun, masih dereng sempat siram. Napa bareng
matur wonten njenengan guyu. Ini sesuatu yang harus dijelaskan kesering jenengan sama rapnya. Matur wonten terus jenengan sahur piye, ternyata terus subuh. Nopo pan puasa tetap sah. Nggih. Jenengan terus mandi, terus sholat subuh tetap sah. Yang penting jenengan pun niat, karena kalau puasa Ramadan niatnya harus sebelum subuh. Kecuali kalau puasa sunnah jam 9 pagi niat tesih bareng sah puasanya kalau sunnah. Kalau puasa Ramadan niatnya sebelum subuh, sebelum ada subuh sudah harus niat. Makanya biar kita nggak lupa, biasanya kita niat ketika setelah sholat. Terus juga ada hal-hal yang harus kita lakukan pada saat bulan Ramadan agar kita mendapatkan kemuliaannya Ramadan. Ya, karena Ramadan itu bulan yang sangat mulia, di mana semua perbuatan baik pada bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Di luar Ramadan mau Bu, jenengan panen, jenengan melakukan satu kebaikan, Allah bisa balas dengan 10 kebaikan. Allah bisa balas dengan 700 kali lipat. Allah pun bisa balas dengan balasan yang tak terhingga. Tapi di bulan Ramadan itu dilipat gandakan lagi. Dan pada bulan Ramadan semua pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang terbuka. Sebaliknya pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Setan dibelenggu. Jadi kalau jenengan di bulan Ramadan kok dilarang melakukan perbuatan yang buruk, mboten usah mengkambing hitamkan setan. Karena jenengan juga punya nafsu yang kadang jenengan susah untuk mengendalikan. Jadi bukan hanya sepenuhnya salahnya setan. Jangan mengkambing hitamkan setan ini gara aku malas saya. Putusan nyala setan pada bulan Ramadan. Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis menyampaikan bahwasanya orang akan sangat merugi jika dia memasuki bulan Ramadan dan sampai bulan Ramadan selesai atau meninggalkan dia, tapi dosanya belum diampuni. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan ampunan, di mana Gusti Allah niku membuat saleh obral besar-besaran rahmat dan ampunan pada bulan Ramadan. Kalau yang sudah diobral besar-besaran itu jenengan nggak dapat sampai akhir bulan Ramadan, jenengan termasuk orang yang sangat rugi. Gitu. Jenengan kan cuman timbang maos istighfar. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah niku lho Maha menerima taubat, Maha pengampun. Dosa apapun yang kita lakukan, asal kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Asal kita bertobat, Allah akan terima tobat kita. Niku Gusti Allah. Makanya jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa mendapat ampunan saking Gusti Allah. Yang kedua, karena Ramadan ini bulan yang istimewa, maka hendaklah kita isi bulan Ramadan dengan ibadah yang lebih daripada biasanya. Yang lebih daripada biasanya. Ibadah apa contohnya? Maos Quran, sholat sunnah, sedekah. Ini pula bisa diforsir pada bulan Ramadan. Tapi Bu, sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, tiba-tiba kita gaspol, kira-kira akan bertahan lama atau mboten? Jenengan mentang-mentang pokoke Ramadan nih, aku mau sedina sak jus. Hari pertama don. Dicentang. Hari kedua centang. Hari ketiga mulai males. Napa malih hari ketiga pun boten buka Quran sama sekali. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi seharusnya Bu, amalan-amalan
pol di bulan Ramadan itu harus kita mulai biasakan dari mulai sebelum Ramadan. Saat ini kalau telat dereng, mulai binjing jenengan, mulai baca Qur'annya ditambah atau dibikin istiqomah tiap hari baca Quran segini, tiap habis sholat 2 ayat, tiap habis sholat 2 ayat. Kok titik banget buat apa? Ngertinya dengan Nabi ini loh, ibadah yang disukai kanjeng Nabi niku ibadah yang dilakukan dengan istiqomah walaupun sedikit. Dan jenengan hari pertama baca 1 juz, hari kedua 1 juz, hari ketiga 1 juz, mata-mata kesal boten-boten belas sampai 20 hari. Daripada ngoten, mending jenengan baca tiap hari seperapat tiap hari, itu lebih disukai oleh Gusti Allah. Amalan yang disukai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqomah walaupun sedikit. Tapi nek saged kata istiqomah lebih saya. Makanya jenengan saya pikir, oh berarti aku mau cek apa nih? Padahal biasanya jenengan terus tunggal lah, emang. Jadi napa kali tadi kan kata ning grup WA niku odot. Napa odot sih? One juice. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk dipaksa seperti itu gitu. Perlu untuk dipaksa seperti itu kan pasti terus dihubungi. Pun dibaca nama derek Bu, nek sedanten pun masang Ka'bah, jenengan derek masang Ka'bah ra isin. Itu kadang-kadang kita perlu untuk dimotivasi atau disuruh seperti itu. Sama sedekah juga. Sedekah itu kalau kita lakukan pada bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Dan juga ditambah sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang khusus kita lakukan di bulan Ramadan. Apa itu? Sholat tarawih. Pernah tarawih, Dit? Pernah. Berapa rakaat? 4. Jos. 4 kali salam maksudnya ya. 4 kali salam berarti berapa? 8 rakaat. Ada juga ya 10 kali salam berarti 20 rakaat. Ditambah witir 3. Putih sing paling sae dua-duanya sae. Sing boten sae, sing boten sholat. Nggih, lha pun seberapa jenengan? Dadi boten sak engkel-engkelan. Lah kalau lebih akeh soalnya 23 boten sak ngoten gitu. Rasane tetap ikhlas ketika melakukan sholat. Dan ibu-ibu ketika panjenengan punya kewajiban baru yaitu bangun malam untuk masak sahur, maka setelah masak jenengan sempatkan untuk melakukan sholat malam. Jangan cukup dengan tarawih dan witir mawon, eman-eman. Masih ada sholat yang bisa jenengan lakukan apa? Bisa tambah tahajud, bisa tambah apa malih? Hajat, bisa apa malih? Tasbih. Lah itu bisa dilakukan. Enten sing sanjang, lah kan ditutup witir mantun tarawih, nggih mboten salat malih. Witir itu memang sebaiknya di akhir, tapi walaupun tidak di akhir boten nopo, bukan berarti ketika pun salat witir boten bareng salat lintune, justru eman-eman nek jenengan boten salat apa-apa. Nggih, jangan sampai terjebak rayuan TV. Acara TV ketika buka dan sahur itu acara yang sangat menggoda. Sahur yang sebenarnya itu bisa selesai 15 menit, jenengan bisa 1 jam di depan TV kan sambil nonton. Nggih, jenengan nonton apa mboten? Kula nonton. Kula nonton. Jenengan mboten parang niru nggih. Eman-eman waktune dibijui kali TV. Jadi dalu matur masak jenengan sempatkan untuk sholat, matur ngoten sahur. Napa malih kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan enten napa? Iktikaf. Niki mangke gambar iktikaf aja niki. Enten asene niku. Silir-silir. Nggih, silir iktikaf teng TV. Berburu napa sih kita iktikaf niku?
berburu Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Mboten enten sing semerap. Keluhnya adalah di malam-malam ganjil. Akhirnya kita iktikaf di setiap malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jam pinten saya iktikaf niku sak jam-jam jenengan tangi jam pinten. Tapi boten setengah sekawan, boten sahur jenengan. Boten dimasak bujur. Tangi setengah sekawan dan dapat langsung ke masjid. Masjid bujurnya. Mak masa iktikaf sih? Buyar lagi. Sak keluarga boten ada sing poso, boten sahur. Harus disetting niku kapan bangunnya ketika kita mau melakukan iktikaf. Jadi jangan sampai kita salah prioritas itu. Salah prioritas itu selama ini sering terjadi. Ketika awal Ramadan masjid itu full melaksanakan tarawih. Yang ikut harus juga banyak. Ketika akhir-akhir terakhir menjelang lebaran, niku masjid pun sepi. Hanya tinggal satu baris yang tarawih. Sing ngene ngene royal. Atau ibu-ibu kumpet sing pawon damel jajan. Nggih, nerima pesanan. Dan itu lak jenengan salah prioritas opo? Nek damel jajan siang mawon. Terus nek tumbas baju lebaran online mawon pelajari pakai carane itu malah. Mboten usah belanja teh mall. Nggih. Jadi akhir bulan Ramadan yang harus digenjot adalah ibadahnya. Tarawih kalau saged full selama 1 bulan Ramadan kita lakukan. Lah kula ngajeng medal. Kula medal terus nyampe teng dalem niku jam 8 pun lewat tarawih. Kula teng dalan. Tarawih piyambak pareng tak pareng. Jenengan tak piyambak lho pareng. Jamaah teng dalem berdua bapake pareng. Kula biasa 23 tapi kadang kula pun capek terus 11 mawon pas teng dalem mboten apa-apa. Ini pokoknya sekawan nggak bisa di sekawan kali salam ditambah witir. Kalau sudah kecapean bareng witirnya mati dalu sare riyen mboten apa-apa. Jadi tarawih tidak harus dilakukan di masjid atau musola, bisa tarawih di rumah. Makanya jangan sampai kita kelewat hal yang sangat penting. Karena justru itulah yang bisa membuat Ramadan kita penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Karena kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi itu menyampaikan surga rindu kepada 4 orang. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama adalah talil Quran. Surga itu rindu kepada 4 golongan, 4 orang. Jenengan pura apa boten dirindukan surga? Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah membaca Al-Quran. Yang pertama dirindukan surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Jenengan walaupun muring-muring luar biasa teng putranya atau teng ayam papinya, tetap mulutnya dijaga. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kata-kata buruk. Apalagi di bulan Ramadan. Orang muslim itu adalah orang muslim yang tidak pernah menyakiti muslim lainnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisannya. Karena lisan itu betul berulang. Caranya web kemarin yang ekstrim. Kadang-kadang ngomong jelek itu betul kerasa tegal piyambak. Saya pun ahli ini, profesional di bidangnya. Jadi ketika bulan Ramadan itu diempat, direm ya. Saya sakit mas rem. Napa ini? Anak-anak enak, kalau ibu mulai beraksi sama rem ya. Sama rem ya, sama rem itu. Sama cek tangan ibu. Poso. Betul apa kita butuh orang seperti itu. Kadang-kadang kita lupa diri, lupa kalau ini Ramadan, kalau kita sedang puasa. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang. Karena apa? Eman-eman bu, percuma kita sudah nahan makan, nahan minum, tapi pahalanya nggak dapat. Percuma.
Jadi hafidhin lisan. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Jadi kalau jenengan nggak ada rezeki, silahkan ngirim apa? Takjil. Takjil itu kan bukan harus makanan berat. Takjil itu adalah apa? Bahasa Indonesia ini apa sih? Takjil. Hanya untuk membatalkan. Kalau sagednya cuma ngirim aqua mawon, mboten napa-napa, saged mawon. Kalau sagednya ngirim kurma 1 kotak, mboten napa-napa. Ya Bu, Gusti Allah niku tidak memberikan pahala sedekah berdasarkan banyaknya. Tapi berdasarkan apa nih? Keikhlasannya. Jenengan maringi 10 kardus, terus kali kurma puasa karena angsal rezeki kata, kali dari tonggo pelan-pelan lampahi. Soalnya apa nih? Ingin sebanyak mungkin orangnya tahu. Itu, gue 10 kardus. Nah, lo mulai pun betul, buatan nanti saya ngomong sama sekali. Ya buatan nanti, Bu, jenengan maringi itu nggih. Hebat, lu matur suwun, buatan nanti matur belas. Niku setan niku pasti nggodhote atine jenengan cerita, ngomong. Nggih. Niku godhoane setan ngoten niku. Daripada ngoten, mending kedik sing jenengan niku terus mboten pengin ngomong napa-napa sare isin. Mending ngoten daripada jenengan kata tapi woro ada keinginan untuk diuji, mending sedikit. Wis gak usah ngomong isin aku sare iki, mboten apa-apa. Betul sedikit pun tidak apa-apa. Yang penting kita belajar untuk ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Karena jenengan mlebu WC pun. Jenengan nyesel apa mboten pas pedal. Nggih, niku lah. Ikhlas niku ngoten. Jenengan mboten undat-undat. Masih maaf setik. Terus teng WC mboten ya Allah. Betul rasa agak ngoten. Ikhlas niku ngoten. Boten kepikiran malih. Nggih, kan boten kepikiran malih. Boten terus aduh boten enten ngoten sama sekali. Ikhlas niku ngoten. Kadang jenengan teh wis jenengan kalau sedekah usahakan seperti itu. Bukan hanya sedekah, melakukan perbuatan ibadah apapun. Usahakan kita lakukan dengan imanan wahtisaban, berdasarkan iman kepada Allah dan ikhlas hanya mengharap ridhonya Gusti Allah. Kalau kita bisa lakukan itu di bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa kita yang telah kita lakukan di masa-masa lalu diampuni secara kali Gusti Allah. Oke, as-shalawatul khamsu, 5 waktu sholat. Wal Jum'atu ila Jum'ati, Jumat ke Jumat yang lain, Jumat satu ke Jumat berikutnya, sholat Jumat maksudnya nggih. Ramadan ila Ramadan, satu puasa Ramadan ke Ramadan yang lain, berarti selama 1 tahun. Kalau Jumat ke Jumat selama 1 minggu. Kalau shalawatul khamsi selama 1 hari. Itu bisa mukaffiratun, bisa menjadi penghapus dosa. Ma bainahunna, antara semuanya itu, selama menjauhi dosa-dosa besar. Jenengan sholat subuh, matur-matur ngerasani tanggane. Terus jenengan sholat zuhur, maka dosanya diampuni ketika sebelum sholat zuhur. Gusti Allah ora pinter pinter. Gusti Allah ora rahman rahim, kados wonten luar biasa. Kita dikasih waktu untuk apa? Untuk menghapus dosa harian. Dikasih waktu untuk menghapus dosa mingguan dengan apa? Sholat Jumat. Kita dikasih waktu untuk menghapus dosa tahunan dengan apa? Puasa. Jangan sampai kesempatan luar biasa yang sudah Allah berikan saking sayangnya kepada kita itu kita sia-siakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua setelah hari ini bisa mulai pemanasan, melakukan ibadah-ibadah yang akan kita gaspol di bulan Ramadan nanti, agar kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan dan kita bisa dengan bangga, menyebut diri sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan
kesehatan, kekuatan. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan dengan bisa mengisi dengan ibadah yang maksimal. Ala hadirin wa liman yusalli al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidna 'anhu warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل التقوى وأهل العبادة ومن الصالحين ومن الصابرين ومن الشاكرين ومن الخاشعين ومن المحسنين ومن المخلصين ومن المتصدقين ومن المستغفرين ومن المطيعين ومن المنفقين ومن حافظين القرآن ومن المجاهدين في سبيل الله ومن جملة أوليائك المتقين من أهل الجنة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم